नमस्कार बंधुरा जीके बांगला ज्ञान चैनेले तोमादेर सकलके स्वागत। आशा करी तोमरा सकलेई भालो आछो। आजकेर प्रथम प्रश्न, बर्तमान समये इंडोनेशिया देशेर सक्रिय आग्नेयगिरिर नाम कि? उत्तरटी हलो इंडोनेशिया देश प्रशांत महासागरीय आग्नेय बलयेर ओपर अवस्थित हवाय एखाने प्राय 130टी सक्रिय आग्नेयगिरि रयेछे। तबे बर्तमाने 2025 साले माउंट इबू नामक आग्नेयगिरि सक्रिय हये उठेछे जा हालमाहेरा द्वीपे अवस्थित। ताई एई द्वीपेर हाजार हाजार बासिन्दाके निरापद स्थाने सरिये नेওয়া হচ্ছে। प्रश्न, आमरा सकलेई जानी देशेर सामग्रिक उन्नयनेर जोन्नो प्रतिटी देशई महाकाशे सैटेलाइट पाठाते शुरू करेছে, किन्तु बर्तमान समये महाकाशे मोट कतगुलो सैटेलाइट रयेছে? उत्तरटी हलो बर्तमान समये महाकाशे मोट सैटेलाइटेर संख्या सम्पर्के सुनिर्दिष्ट तथ्य पाওয়া खूबই कठिन। तबे 2021 सालेर 1 জানুয়ারি पर्यन्त पृथिवीर कक्षपथे प्राय 6542टी सैटेलाइट प्रदक्षिण करछिलो एबं 2023 सालेर तथ्य अनुयायी स्टारलिंकेर 6500 मतो सैटेलाइट महाकाशे रयेछे। ताई बर्तमान समये एई संख्या 10,000-एरो बेशी होते पारे। प्रश्न, भारतेर सबथेके उঁচু पर्वत शृंगेर नाम कि? बंधुरा प्रश्नगुली भालो लेगे थाकले लाइक करे दिओ। उत्तरटी हलो भारतेर सबचेये उঁচু पर्वत शृंग हलो कांचनजंघा, जा भारत और नेपालेर सीमानाय अवस्थित। और एई पर्वत शृंगेर उच्चता 8586 मीटार, जा पृथिवीर तृतीय उच्चतम पर्वत शृंग। यदिओ कांचनजंघा भारतेर सर्वोच्च शृंग, तबे एर तुलनाय नेपाले अवस्थित माउंट एभारेस्ट पृथिवीर सर्वोच्च पर्वत शृंग, जार उच्चता 8848.86 मीटार। प्रश्न, प्रतिदिन सकाले टिफिने एकटी करे सिद्ध डिम खेले कि हय? बंधुरा ठीक एई रकम आरो अजाना नतून नतून प्रश्न उत्तर जानार जोन्नो आमार चैनलटिके सबस्क्राइब करे दिओ। उत्तरटी हलो सकाले टिफिने प्रतिदिन एकटी करे सिद्ध डिम खावा स्वास्थ्येर जोन्नो खूबই उपकारी होते पारे, कारण डिमे अनेक पुष्टिगुण थाके जा शरीरेर सठिक बृद्धि एवं रोग प्रतिरोध क्षमता बाड़ाते साहाय्य करे। ताछाड़ा डिम खेले दीर्घ समय पेट भरा अनुभूत हय, जा अतिरिक्त खावा थेके बिरत राखते साहाय्य करे। तबे डिमे थाका कोलिन नामक उपादान स्मृतिशक्ति उन्नत करे एवं मस्तिष्केर कार्यकारिता बाड़िये तोले। प्रश्न, अनेक मानुषई बाड़ीते कुकुर पालते खूब भालोबाशे, किन्तु कुकुर कोन रंग देखले प्रचंड रेगे ओठे? उत्तरटी हलो कुकुरेर दृष्टिशक्ति मानुषेर मतो नय एवं तारा रंग सम्पूर्णभावे देखते पाय ना। आसले कुकुरेर चोखे मूलत दुटी प्रकारेर रंग संवेदी कोष थाके, जा तादेर नील एवं हलुद रंग देखते सक्षम करे तोले। किन्तु कुकुर कोनो निर्दिष्ट रंग देखले रेगे जाबे एमन कोनो वैज्ञानिक प्रमाण नेই। तबे यदि कोनो रंग उज्जवल बा चमकप्रद हय एवं ता तादेर अस्वस्ति तैरी करे, तबे तारा उत्तेजित बा रागान्वित होते पारे। ताछाड़ा मानुषेर आक्रमणात्मक आचरण कुकुरेर रागेर कारण होते पारे। प्रश्न, आमरा खाबार खावार जोन्नो स्टीलेर अथवा काचेर थाला व्यवहार करे थाकी, किन्तु भारतेर कोन राज्येर मानुष एखोनो पर्यन्त कला पाताय भात खेते पछन्द करे? उत्तरटी हलो केराला, तामिलनाड़ु, कर्नाटक, आंध्रप्रदेश एवं ओडिशार मतो राज्यगुलोते कला पाताय भात खावार प्रचलन
আজও ধরে রাখা হয়েছে। তবে এটি শুধুমাত্র ঐতিহ্যের প্রতীক নয়, বরং একটি স্বাস্থ্যকর ও পরিবেশ বান্ধব অভ্যাস। কারণ কলা পাতায় থাকা প্রাকৃতিক অ্যান্টিব্যাকটেরিয়াল উপাদান খাবারকে দূষণ মুক্ত রাখতে সাহায্য করে। পরের প্রশ্ন, আজকাল ছেলেদের পাশাপাশি মেয়েরাও বিভিন্ন কাজকর্মে হাত লাগাচ্ছে, এমনকি ট্রেনও চালাচ্ছে। কিন্তু ভারতের প্রথম মহিলা রেল চালকের নাম কি? উত্তরটি হলো, ভারতের প্রথম মহিলা রেল চালকের নাম সুরেখা যাদব। তিনি 1988 সালে ভারতের প্রথম মহিলা রেল চালক হিসেবে দায়িত্ব গ্রহণ করেন। তবে তিনি ভারতীয় রেলের একটি পুরুষ প্রধান পেশায় প্রথম নারী হিসেবে আত্মপ্রকাশ করে ইতিহাস সৃষ্টি করেন। এমনকি তার দক্ষতার জন্য তিনি বিভিন্ন প্রশংসা ও পুরস্কারে ভূষিত হয়েছেন। প্রশ্ন, আমরা সকলেই জানি যে স্কুলে প্রতি বছর পরীক্ষা নেওয়া হয় এবং তাতে পাস করলে তবেই এক ধাপ উঁচু ক্লাসে পৌঁছানো যায়। কিন্তু পৃথিবীর কোন দেশে সর্বপ্রথম পরীক্ষা ব্যবস্থা চালু করা হয়? উত্তরটি হলো, পৃথিবীর সর্বপ্রথম পরীক্ষার ব্যবস্থা চালু করা হয়েছিল চীন দেশে। আসলে চীনই ছিল প্রথম দেশ যেখানে পরীক্ষার মাধ্যমে মেধা যাচাই করার একটি কাঠামোগত পদ্ধতি চালু করা হয়েছিল। আর এই পদ্ধতি পরবর্তীতে পৃথিবীর অনেক দেশ গ্রহণ করেছে এবং শিক্ষা ব্যবস্থার গুরুত্বপূর্ণ অংশে পরিণত হয়েছে। পরের প্রশ্ন, বিভিন্ন খাদ্য উপাদানের সাথে প্রতিদিন একটি করে শাক খাওয়া প্রচণ্ড উপকারী, কিন্তু রাতে শাক খাওয়া কি ভালো? উত্তরটি হলো, রাতে শাক খাওয়া সাধারণত খুবই ভালো, তবে হালকা ও পরিমিত পরিমাণে খাওয়ার পরামর্শ দেওয়া হয়। কারণ কিছু মানুষের রাতে শাক খাওয়ার পরে হজমে সমস্যা বা গ্যাসের সমস্যা অনুভব হয়। তাই শাকের পরিমাণ কমিয়ে বা সঠিকভাবে রান্না করে খাওয়া উচিত। পরের প্রশ্ন, কিশমিশের সাথে কি খেলে ঘন্টার পর ঘন্টা কাজ করা যায়? উত্তরটি হলো, কিশমিশের সাথে কাঁচা ছোলা আর মধু যোগ করে খেলে। বন্ধুরা, আজ এখানেই শেষ করছি। পরবর্তী ভিডিওতে নতুন কিছু তথ্য নিয়ে হাজির হব।